अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है खैरियत से हूँ। अच्छा, आज मेरा टॉपिक फिर इत्तेफाक से जो है, आप लोग समझेंगे कि शायद मैंने अब इसी के सपोर्ट में या इसी के टॉपिक पे व्लॉग बनाने शुरू कर दिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं मुख्तलिफ यूट्यूबर्स मुख्तलिफ उनके मुतालिक बनाऊंगी और बनाना भी यही चाहिए। कोई एक ना ही तो हम किसी के एम्प्लॉयज हैं और ना ही किसी एक को हम लोग देखते हैं। हम मुख्तलिफ लोगों को देखते हैं, तो हमारी मुख्तलिफ ब्लॉग्स में ड्राइव होती है। तो इत्तेफाक ऐसा है कि आजकल ये इस यूट्यूबर का कहना चाहिए कि एक नाम ऐसा बना हुआ है और एक ऐसा टॉपिक ऐसा आया हुआ है कि उसको ही बारहा डिस्कस करना, उसकी मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। हाँ, पॉजिटिव यूट्यूबर है और पॉजिटिव हर बंदे को सपोर्ट करना, देखना और उसके मुतालिक उसके ब्लॉग के मुतालिक अपना रिव्यू देना। जो भी रिएक्शनिस्ट या रिव्यू देने या इंफॉर्मेशन देने बैठे हुए हैं, उनका काम होता है। उसी तरह से मैं भी मुख्तलिफ यूट्यूबर्स के ऊपर बात करूंगी और कर की भी है पहले, लेकिन शायद मुख्तसर की है। ज़्यादा लोगों के ऊपर ज़्यादा लोगों को कवरेज नहीं दी, ज़्यादा लोगों को ब्लॉग्स पे रिव्यू नहीं दिए। लेकिन शायद मेरे अब मुख्तलिफ लोगों के ज़रूरी नहीं कि वो कौन है कौन नहीं है, इससे कोई डिपेंड नहीं करता। मतलब जो मुझे अच्छा लगेगा उसके मतलब अच्छा रिव्यू, जो नहीं अच्छा लगेगा उसके ऊपर उसके हिसाब से रिव्यू दिया जाएगा। उसको रिएक्शन समझ लें या रिव्यू समझ लें। खैर, आज तो मैं बात सबसे पहले फिर रजब ही पे करूंगी। रजब फैमिली पे एक तो ये कि जो वो अभी एक अदद वो जो बॉक्सिंग का मैच जो कि दुनिया कहती है कि मतलब कुछ लोग कहते हैं कि जी वो हार गया है, जबकि आई थिंक सो वो बहुत अक्लमंदी हुई है और अल्लाह के हर करनी में जैसे मसलहत होती है, उस मसलहत के तहत वो बहुत बेहतर हुआ है उसका हार जाना ही। जीतता तो फिर कोई और आ जाता है चैलेंज करने, फिर कोई और पंगा होता, कोई और बीच में आ जाता। अच्छा, एक दफा ही हारा है, जो भी है, जो भी उसको आप लोग कह लें, लेकिन जान छूटी। कहते ना कि बस एक दफा में जान छूट गई, वो बेहतर है। तो अब उसके बाद बात करेंगे कि उसके दोस्तों के मुतालिक। तो उसके अब उधर दोस्ती, आखिर दोस्ती क्या है? दोस्ती, दोस्त क्या होता है? दोस्त वो होता है कि जो जिस वक्त आपके पास माल और दौलत हो, जिस वक्त आपकी बहुत अच्छी पोजीशन हो, जिस वक्त आप बहुत खुशियों में हो और जिस वक्त आपके पास सब कुछ हो, तो आपके साथ मिल जाए, आपके साथ एंजॉय करें, आपके साथ पैसा उड़ाएं, खाएं पिएं ऐश करें, और जिस वक्त आपको ज़रूरत हो या जिस वक्त उनका मूड ना हो तो आपको करा दें कली मिली। तो ऐसे दोस्तों को तो साथ सलाम। दोस्ती क्या होती है, दोस्त कैसे होने चाहिए और दोस्त क्या होते हैं? आप वही वाली बात है कि जितने हम लोग लोगों को देखते हैं ना, उतने ही हमें जिंदगी के मुतालिक, लोगों के मुतालिक पता चलता है। हम एक अगर अभी सिर्फ सिर्फ अभी हम लोग फर्ज करते हैं कि रजब फैमिली के ही ब्लॉग्स के मुतालिक बात करते हैं और उसकी हम दोस्ती की बात करते हैं। तो उधर दोस्त, एक उसका दोस्त है, वो दोस्त है जिसने यूट्यूब भी अपना साथ शुरू कर दिया, जिसने अपने आप को एक ऐसे ग्रुप के साथ मुंसलिक कर लिया कि जिसमें वो यूट्यूबर है और वो तमाम चीजें वो कॉपी कर रहा है जो कि रजब अपने ब्लॉग्स में करता है। और वो अपने आप को रजब 2 बनाने के चक्करों में वो जो है वो भी नहीं रहता जा रहा। अच्छा, और तो और अपनी फैमिली को भी इस तरह से उसने सामने ला के इतना वो कर लिया कि वो भी जो एक उनकी एक रिस्पेक्ट थोड़ी बहुत आंखों में थी, वो भी जाती रही कहीं ना कहीं। अच्छा, एक दोस्त वो है कि जिसपे लोगों ने उससे दोस्ती छुड़वाने, यानी कि रजब की ताकत को कम करने के लिए, उसकी दोस्ती छुड़वाने के लिए उस शख्स पे झूठे उल्टे सीधे इल्जाम लगाए, यानी कि हैदर, और उसको छुड़वाने की कोशिश कर रहे हैं या उसके मुतालिक गलत बात कर रहे हैं, जो कि उनकी बाउंडिंग और उनकी एक दूसरे के साथ की मोहब्बत, जो कि शुरू से शायद हम लोग पहले तो समझते थे कि वो दोनों भाई हैं, बाद में पता चला कि नहीं, वो दोनों दोस्त हैं। तो वो चीज़ की, लेकिन अगला बंदा सिंसियरिटी में इस हद तक कि वो बेबसी में बेचारा रो पड़ा, लेकिन अपना यकीन दिलाने के लिए, हालांकि यकीन तो सबको जो रजब फैमिली को समझते हैं या जो उनको उनको पुराना देखते आ रहे हैं, तो वो तो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि वो बंदा कैसा है। अच्छा जी, अब करते हैं बात कि जलने वालों का मुंह काला। उसकी एक चीज से जलते रहे, उसकी दो चीज से जलते रहे, उसकी सक्सेस से जलते रहे, उसको नीचा दिखाने के चक्कर में रजब को कि वो क्यों इतना कामयाब हुआ, वो क्यों इतना जल्दी उसका चैनल ग्रो किया, इतनी जल्दी उतने सब्सक्राइबर्स, लोग तो 5 5 6 6 7 7 साल लगा देते हैं और उसका एक साल के अंदर अंदर ही 2 मिलियन का टारगेट हो गया जी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये लोगों को बहुत जेलसी
بہت لوگ مطلب اس میں یوٹیوبرز بھی شامل ہیں, اس میں ٹک ٹاکرز بھی شامل ہیں, بہت زیادہ جیلس ہو رہے ہیں, اور وہ جیلسی کہیں نہ کہیں ان کی بہت بری طرح سے سامنے بھی آ رہی ہے. اچھا, اس میں بات کرتے ہیں کہ اس کو کیا نقصان ہوا. کچھ بھی نہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ دوسرے کا برا چاہنے والے کا ہی خود ہی جلتا ہے, خود ہی سڑتا ہے, خود ہی ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ مزید وہ نیچے جاتا ہے, لیکن جس سے چلا جا رہا ہوتا ہے, جس سے سڑا جا رہا ہوتا ہے, اس کا کچھ نہیں جاتا. اس کا تو آج ایک اور اس کے گھر میں گڈ نیوز آ گئی کہ اس کی ڈیٹ بھی ڈیسائیڈ ہو گئی, اور وہ شادی کا بھی اس کا سین آن ہونے والا ہے. تو ایک طرح سے ان کی لائف میں تو اللہ تعالیٰ نے اور خوشیاں ڈال دی. لیکن اس کے برعکس جو کہ اس سے کہہ لیں کہ حسد کر رہے ہیں, یا جو اس وقت تو ان کے منہ پہ تو کہہ لیں کہ ایک اور وہ چماٹی پڑ گئی کہ اب وہ کیا کاپی کریں گے اس کو, یا وہ کیا اب کیا جلنے کا تو خیر کچھ نہیں کہہ سکتے, جلتے تو رہ سکتے ہیں, لیکن کاپی کیا کریں گے. یوٹیوبر جن کے جس وقت 4 ملین, جس کا 3 ملین 4 ملین, اتنے ملینز میں گئے ہوئے یوٹیوبرز ہیں, لیکن انہوں نے کیونکہ کافی سال لگا کے سکسیس حاصل کی ہے, تو وہ اتنے چھوٹی ہتھ کنڈوں پہ اتر آئے ہیں, اتنی مطلب عجیب سے اس کو کاپی کرنے کے چکر میں اپنا جو اتنے سالوں سے کر رہے ہیں وہ سب کچھ بھول گئے ہیں, اور بس اس کو کاپی کر رہے ہیں کہ بھائی اچھا وہ ایسا ہے تو اس کو. تو دیکھیں, نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے. ایک بندہ ایک طریقے سے چلتا آ رہا ہے, چلا ہے, اس کو اس میں سکسیس ملی, اٹ مینس کہ وہ اس کا اسٹائل ہے. آپ اپنا جو اسٹائل لیے چل رہے ہیں اسی کو لیے چلتے جائیں. اگر آپ چینج کر لیں گے اور چینج کر کے ویسے پرینکس شروع کر دیں گے, وہ پرینکس ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کیلیپر کے یا اس کے کر سکیں, وہ والے پرینکس آپ کر سکیں. اور اسی طرح سے آپ وہ مطلب ہے کہ کچھ بھی کاپی کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس میں آپ اپنی اصل چیز کو بھی چھوڑ رہے ہیں. اب اس وقت چل پڑا ہے کہ جس سے ابھی تقریباً ہارر پرینک کر رہے ہیں, اس میں وہ کچھ ہارر پرینک ایسے ہو رہے ہیں کہ وہ ہارر کم اور مسخرہ پلان زیادہ لگ رہے ہیں, مطلب وہ جوکرز بن رہے ہیں کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کاپی کرنے کے لیے. کچھ اس طرح سے ہیں کہ پرینکس اس طرح کے ہو رہے ہیں کہ سر پیر کے بغیر کے پرینکس, یعنی کہ جو سٹارٹ ہوتا ہے پرینک تو ہم کہہ دیتے ہیں یہ پرینک ہے. کوئی اپنا ٹائٹل ایسے لکھ دیتے ہیں کہ جن کو دیکھ کے آپ جیسے ہی ولاگ آن ہوتا ہے تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ایک فیک بات ہے. یہ اینڈ میں وہ کہنا چاہیے نا, وہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ خدا پہاڑ تو نکلا چوہا, وہ ہونا وہی ہے, اس کا اینڈ یہی ہونا ہے, یہ کوئی ایسی کوئی ہلکی سی چیز نکلنی اور وہی ہوتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ اگلے ولاگ میں کوئی دکھانا بھی چاہ رہے ہوں گے تو بندہ دیکھ نہیں سکے گا, اور دیکھ آن ہی نہیں کرے گا, دیکھے گا ہی نہیں کہ یار ان کا تو ٹائٹل کچھ ہوتے ہیں اور اندر کچھ ہوتا ہے. اب پرینکس کے لیے بھی کوئی تھوڑا سا آپ اپنا مقصد ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ تھوڑی سی اگر ایکٹنگ بھی کر رہے ہیں تو ایکٹنگ آنی تو چاہیے نا. ایکٹنگ کوئی نہیں آ رہی. اب میں نام لے لیتی ہوں, میرا کون سا کوئی کسی نے کوئی وہ کرنا ہے, مطلب میں کون سی کو کسی کی پیڈ سپورٹر یا کسی کے ساتھ کوئی ایسا ہے میرا. بات کر لیتے ہیں ماسک کی, جو کراچی میں ہوتے ہیں ان کی. وہ 2 دن سے وہ کر رہے ہیں, پرینک کر رہے ہیں, اور وہ جس انداز کا کر رہے ہیں وہ صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ گھر کے ایک ایک فرد کو پتا ہے کہ یہ پرینک ہو رہا ہے. پتا شاید اسکرپٹڈ شاید باقی رجب کا بھی ہوتا ہوگا اور بھی کسی کا ہوتا ہوگا, لیکن وہ پتا نہیں چلتا, وہ آپ نیچرلی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. یا وہ پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ یہ پرینک ہے تو آپ اس حساب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ پرینک ہے اور ہم نے اس کو اس طرح سے انجوائے کرنا ہے. اور لیکن اس میں اوور ایکٹنگ اور اس میں ایک اریٹیشن والی چیز نہیں ہوتی. اب آج بھی اس نے وہی کیا, پرینک ہی اپنے طور پہ کیا, وہ جی بھائی بہن کو لے کے پھر رہے ہیں اور وہ جی وہ پرینک ہو رہا ہے. اور پھر ڈائلاگ اس میں کیا بولے جا رہے ہیں کہ جی وہ آپ اپنی تیسری بہو سے مل لیں. بھئی آپ کو پتا ہے کہ آپ لوگ کیا پرینک کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو پتا ہے, سب کو پتا ہے, شامل ہے اس میں. کم از کم ورڈز کو کنٹرول کریں. آپ کچھ تھوڑا سا اپنا ایک حد رکھیں نا. پرینک کے بھی یہ نہیں ہوتا کہ حد کراس کر دیں. ٹھیک ہے وہ پرینک کر رہے ہیں بہن بھائی مل کے, لیکن آپ یہ ورڈ تو کم از کم مت بولیں کہ آپ تیسری بہو کو مل لیں, کیونکہ آپ سب کو پتا ہے. کیونکہ آپ لوگوں کی اوور ایکٹنگ پہلے اسٹیپ سے بتا رہی ہے وہ بڑے بھائی صاحب کی اوور ایکٹنگ, کہ مجھے نہیں پتا اس نے آگے زور زور سے ناک کیا اور وہ گاڑی لے کے چلا گیا ہے. یعنی کہ وہ بہن تو ساتھ ہی گئی ہے گھر سے, اسی گاڑی پہ گئی ہے جس میں بھائی پہنچا, تو بھائی کا تو پھر پتا ہے. تو عجیب سی مطلب ایک اسٹوپڈ سا پرینک انہوں نے کیا, اور اس پہ بڑا ہی ہلکی سی گفتگو کی. کل ان کے ایک میں کمنٹ باکس میں دیکھ رہی تھی کہ اس میں لکھا جا رہا تھا کہ پنجابیز جو ہے وہ اس طرح کے پرینکس کرتے ہیں, یہ اس طرح کے بلاگنگ کرتے ہیں, وہ ایسے ہیں وہ ویسے ہیں. مطلب یہ کیا آپ کیا ثابت کریں یہاں پہ, جو موسٹلی جو اچھے یوٹیوبرز ہیں, یا جیسے ڈکی بھائی ہو گئے, مطلب یہ رجب فیملی ہو گیا, اسٹرالوجی ہو گیا,
जुल्करनैन, मतलब जितने भी ज्यादा से ज्यादा जो नाम हैं वो सारे पंजाबी व्लॉगर्स ही हैं। तो ये पंजाब और सिंध का क्या बीच में, इसमें भी गन उछालना या इसमें भी उर्दू स्पीकिंग या पंजाबी स्पीकिंग को डिफरेंशिएट करना, ये तो एक एंजॉयमेंट के लिए बन रहे हैं। उधर भी मकसद है कि इस तरह से कहना चाहिए ना कि उधर भी दीवारें खड़ी कर रहे हैं, और फिर जिनके कमेंट्स आ रहे हैं वो उनको शट कॉल भी नहीं कर रहे, जबकि अपनी तो कोई छोटा सा मसला भी होता है कि बच्चे पे भी कोई बात कर दे, कोई जरा सी भी बात हो जाए तो उसको क्लियर करने और उस पर लड़ने या उससे बात करने आ जाते हैं। तो इतनी बड़ी बात को इग्नोर कर देना, ये भी मकसद ये है कि खुद ही या तो कमेंट करवाया गया या किया गया, या इसको कम से कम अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो खैर बहुत हल्का व्लॉग्स लोग बनाना शुरू हो गए हैं, अपनी सारा इतने अरसे की मेहनत और सारी ग्रेस को खत्म कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। कॉपी होती है, ओरिजिनल होता है। सो बेहतर तो यही होता है कि अपनी जो आप लोगों का स्टाइल है उसी को बनाए रखें। बाकी हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे बाकी लोगों के भी ब्लॉग्स का, और उनकी ब्लॉग्स में भी क्या क्या चीज़ें अजीब सी हो रही हैं, तो साथ साथ फिर बात करते रहेंगे। आप लोगों से तो वही बात करेंगे कि ब्लॉग को पसंद तो शायद नहीं भी आ रहा तो कोई गल नहीं, लाइक नहीं करना तो आपकी मर्जी है, कम से कम सब्सक्राइब तो करें ना, और शेयर करें और वो करें और वो सब कुछ करें, तो लाइक भी करें। आप लोगों को कुछ नहीं जाता, ना कोई पैसा लगता है, ना कोई एनर्जी लगती है, ना कोई बहुत टाइम लगता है, बस टक 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 दबाना है। नए देखने वाले जो भी हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, तो हमें याद रखें, अपने घरों में कुछ गर्म रहें, आबाद रहें, पॉजिटिव करें, पॉजिटिव सोचें और ब्लॉग डेली देखा करें, ताकि बहन जो बनाए उसका अगर नोटिफिकेशन ना भी आए तो इसको एक वो बेल होती है, बेल आइकॉन, उसको दबा दें ताकि आप लोगों तक नोटिफिकेशन भी पहुंचे। और अब आपको मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ ब्लॉग्स पे तबसरा मिला करेगा, और तबसरे में शायद कोई ऐसा पॉइंट भी होगा जो आपने नोट ना किया। तो चलिए जी, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक दुआ में याद रखिएगा, और अगले ब्लॉग में बताएंगे कुछ उन लोगों के मुतालिक के जो पुराने थे, तो जिन पे हम पुरानी बात करते थे, और उनके भी कुछ गवल्ले आप लोगों को बताएंगे। ठीक है ना जी, अल्लाह हाफ़िज़।